Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. Now, tourism in December has been very bad, especially the tourism on the coastal belt, the north coastal belt. Why and what and all these reasons we have discussed earlier from the different tourism stakeholders. But एक issue की आम्ही सारखी इन डिटेल्स असोंक ना, आम्ही पहिले प्रोग्राम घेतलेले तेजेर इज ऑन दीज वॉट वी कॉल डांस बार्स. दिस along with touts is something that especially north coastal belt, Kalangut, Para is famous, has become very famous for, and that is the reason why tourism is getting affected on those areas, the type of tourists who come, all that. So now there is lot of public spirited people from that area have gone to court. Some of the these dance bars मोडून उडयल्या, दुसऱ्यांचेर दबाव हे केला. And to discuss this issue, we have the petitioners plus a NGO, and we were expecting another two guests. I will introduce those, at least imagine that the photographs are there a little later. Starting with Sudesh Bab Maikar, former Deputy Sarpanch of Kalangut. Sudesh Bab, welcome to our show. A petitioner in this dance bar issue, Kundan Bab Kerkar. Kundan Bab, welcome to our show. And last but not the least, my good friend Tara Ma'am Kerkar, NGO Savera. Tara Ma'am, welcome to our show. We were supposed to have the Sarpanch of Kalangut, Joseph Sikera, long time Sarpanch, strong man from Kalangut, but I don't know, he said for personal reasons, so whatever reasons, he could not attend our show. And we will be also getting a legal expert or somebody who will join the show a little later along with a reporter also. So Sudesh Bab, कितें डांस बार घासता थिंगा कालांगूट, कितें तें नाव आतां 2-3 प्रोग्राम घेतले आमी ऑन दिस डांस बार. वी हॅव स्पोकन अबाउट इट, टाउट्स वी हॅव स्पोकन अबाउट, एंड यू ऑलवेज ग्रामल अरे कालांगूटचे टुरिझम कवर जाला, हें जालां तें जालां, कितें एक्झॅक्टली सांग आमकां. See, basically, Kalangut and coastal belt is known for the sun, the sea, at the same time nightlife. Nightlife म्हणजे कितें? Very famous Tito's Lane. थंयसर जर कोणूय कपल जावं स्टे घेता, गोज टू दॅट लेन अँड एन्जॉय देयर नायट लायफ फॉर वॉट दे हॅव कम फॉर. लेटली म्हाका दिसता 2007 एक नवो कल्चर येयलो. कल्चर कितें म्हणून येयलो की ओपन जालें एक बार रेस्टॉरंट म्हणून, तितून ते डिस्को म्हणून कन्वर्ट करता आनी थंय हाडून ती चेडवां नाचयता. चेडवां नाचयता ती बरीच आसा, तेज्या उपरांत ट्युरिस्ट भायर जे टावट आसता पळय ते ट्युरिस्टाक सांगता की लडकी मिलेगा. तो बाबडो आशेन वयता, थंयसर आशेन गेलो काय तेका बरो फोडटा, तेजे पयशे बिशे चोरता आनी तेका धांवडटा. कितें म्हूण धांवडटा, तुमारे घर फोन करेगा. आतां कोणूय बाबडो स्टेक जर गेला जाल्यार असल्या जाग्यांचेर वचून तो फुडले फावट परतो येतलो काय गोंयान जावं कालांगुतान, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक हो जो कल्चर चलयला तेका लागून हांव आनी कुंदन केरकर दोगूय हायकोर्टाक गेले आनी हेजेर खंय तरी सद्या तरी पूर्ण विराम हाडला. फुडें कितें जावपाचें आहा तें जातलें, पूण म्हाका दिसता आमकां पूर्णपणान विश्वास आसा की कोर्ट वील गिव अ गूड जजमेंट एट द एंड ऑफ द केस. कुंदन बाब, सुदेशान सांगलां तें ओके, बट तुमकां हे पेटिशनान वोसोन कोर्टान बोटान वोसोन कित्याक जालें? आनी ती पंचायत ना हें सगळें आसा न्हू थिंगा कालांगूट, व्हेरी व्हेरी प्रोग्रेसीव पंचायत कालांगूट. आतां कितें जालां, कितें आतां म्हाका दिसता ही डॅन्स बार स्टार्ट जाल्ल्याक म्हणजे म्हाका दिसता फ्रॉम आय थिंक 2007 खंय ती चालू, पयलीं 1-2 आसली स्टार्टींग. सो आमी एज अ लोकल्स आमी सदांच कंप्लेनां केली, सदांच गेले, पंचायतीन गेले, पुलिशेन गेले, MLAचीन गेले, सगळ्याक वचून आमी सारके वाजले. आतां एवरी टायम आमी गेले काय आमकां कितें ना कितें रिजन मेवता की आमचेन कांय करूंक जायना, हो आमचो प्रोसेस चालू आहा, हो एक्शन येतली जातली, सगळें हें आयकून आमी वाजले. आतां सुदेश म्हाका लास्ट टायम आमी डिस्कशन आमचें चल्लेलें, सुदेश मागीर म्हणलो आमी हें करुया नाल्यार हायकोर्टान, तूं रेडी आहा? हांवें म्हणलें हांव रेडी आहा, चलया. सो आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें, कित्याक कांय जायत ना न्हू एक्शन. सो हायकोर्टान वचोनूच कितें तरी जातलें हें दिसलें आमकां, तेका लागून आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें. तारा मॅम, बिफोर आय कम टू यू, कुंदन बाब, हे आतां डांस बार्स बोऱ्याक कोंगोडचे कित्याक धंदो येता, टुरिस्ट येता, ऑर इज इट बॅड फॉर टुरिझम?
बऱ्याक म्हणूंकूच जायना पळय आतां एक्चुली डॅन्स बार म्हणून हे कांय येत ना तांकां बार एंड रेस्टॉरंटाचें लायसन आहात ते घेतात ते आनी ते कन्वर्ट करून हे चलयता. आतां पंचायतीकूय व्हेरी वेल खबर आहा की तांकां डॅन्स बाराचें लायसन ना पूण तरी पूण ते चलता. आतां ते बंद जायना आनी ते ट्युरिजम आमचे सारके इफेक्ट जावंक लागला ट्युरिजमाक. कालांगूट जे लोक येताले न्हू पयलीं आतां जे ट्युरिस्ट येताले जो क्रावड आमी पळयताले स्पेशली फॉर क्रिसमस न्यू इयर दिवाली येयना ट्युरिस्टांक बॅड एक्सपिरियन्स मेवता. सो ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इट्स नॉट गूड फॉर आवर विलेज एंड ऑल्सो फॉर आवर स्टेट. Okay, Kundan Bab, thank you. Tara ma'am, what is this? Now you are, तुम्ही आता सारखे forefront आसा taking up various issues, some, I mean, every day कितें नाल्यार कितें तुम्ही issue घेता. What dance बाराचे issues तुमचे हिसपाने कितें बरो, wide, exactly what? Explain करा from women's point of view, from NGO point of view. Explain करा, explain to us exactly why, what is good, what is bad. कितें जावंक शकता. डान्स बार हांगा याने सांगल्या त्या प्रमाणे संदेशान की डान्स बार हांगा घालप बायलांक तेतून नाचप आनी मागीर ते दादले जे बार डान्स पळोवपाक येयल्या तांकां पयलीं तांकां भितूर हाडटनाच सांगप वा डान्स करते करते वो लडकी तुमकां मिलेगी अशें म्हणून सांगून एक उमेदीन तांकां भितूर हाडप म्हणजे जाका पळोवपाचें ना तो डान्स पण एक बायल मेळटली आपल्याक मजा मारपाक ह्या हेतून तो भितूर येयल्या उपरांत ताका जे ताका सांगतात पळय न्ही अंदर लडकी बी मिलेगी ते लोक ताका बडयतात तेंचे पयशे काडटात अशा रितीन जेन्ना शोशण जाता त्या वेळार अशें दिसता की हे लोकांनी परत येवन आमचे कडेन अश्यो खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो की आमी हांगा गोंयान पळोवपाक येयले जाल्यार आमलो को उसने मारा टॅक्सी वाले ने मारा कभी वो गार्ड जो है उसने मारा कभी हॉटेल वाले ने उनके बाउंसर है उन्होंने मारा अशें म्हणून सगळ्या कडसून आमी जेन्ना पळय हांव दिल्ली म्हाजे फ्रेंड आसा तांकां सांगता रे गोवा में बहुत अच्छा है आप लोगों को घुमने त्या वेळार अशें ते लोक सांगता नहीं रे बहुत बरा लगता है लोक सांगतात आमकां अशें वायट आसा मारप बडप बायलांक ह्या धंद्यान उतरप कोण तरी मजबुरी आसता म्हणून ती म्हणजे असल्या धंद्यांनी बिंद्यांनी देंवतात पण हांव एक डान्स जर करता जायत हांव बाकीचें काम वायट काम हांव करचें ना अशें थोड्यांचें तथ्य आसता. फाटल्या दिसांनी आमी एक अणजुणा तशें बायलेक हाडलेल्या कारणान आमी एक FIR केल्ली एक ओनराचेर. What is the issue? What was the issue थिंगा अंजुना? तिका ती न्यू सिंगर आसलेली बरी सिंगर ती व्हिडिओ करताली पण तिका हांगा कितें सांगलें तुका हांगासर बऱ्याच जाग्यार आमी सिंगींग म्हणजे आमच्या हॉटेलांनी जे बरे बरे लोक येतात तांकां तेंचे कडेन तुका आमी गाणें म्हणूंक दितली म्हणजे आमचे डान्स चलता बारान तेतून तुका गाणें म्हणूंक दितले अशें म्हणून ताका हाडलें आनी मागीर तो बार ओनर तोच ताका सेक्सुअली हॅरेसमेंट करपाक लागलो. एकदां दोनदां ती ओगी रावली जबरदस्ती करपाक लागलो. तिची 2 भुरगीं आसलेलीं आनी ती 2 भुरगीं ती त्यांच्या गांवान आसलेली पळय तांकां कशें तरी शिक्षण दिवपाची घो तेजो मेला. आवय बापूय तिजी हातरुणार आसलेली त्या दोगूय भुरग्यांक शिक्षण आपलें बरें मेळचें म्हणून ती हांगा येयली. कोण उमेदीन न्ही ह्या धंद्या कडेन येना. खंय तरी तेंचो बॅकग्रावंड म्हाका असो दिसता 60% न्ही अशें आसा की ही बायलां पळय आसा तेंच्या घरान खंय तरी अडी अडचणी आसल्या कारणान ते लोक हांगा येता. थोडीच आसा पळय न्ही कॉलेज गर्ल्स बी येता न्ही ही उमेदीक येता आनी हेंच्या घरान न्ही खबरूच आसना. Okay, that ना खरें आमी जेन्ना धरतात आमी जेन्ना रेड मारला तेन्ना तेंच्या घरा कडेन सांगता म्हटल्यार नहीं दीदी ऐसा मत करो मैडम हमारे घर को वाले को पता नहीं है म्हणजे अशें. आतां तरी कमी जाली ती जेन्ना हांगासर धरपकड चड जाले. आतां कितें आसा न्ही सुप्रीम कोर्टाची एक जजमेंट आसा. सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा की आपूण स्वताहून जर कोणी धंदो करता जायत जावं ओन विशान जर करता जायत ताका पुलिसांनी सुद्दां अरेस्ट करपाचें विक्टीम विक्टीम ताणें तिका जर धरली सुद्दां जाय 500 रुपीज ताणें कोर्टान भरपाचें भायर सरपाचें तिका भितूर खंयच. I'll talk about that later, Taraba, because we are waiting for our legal person to think. Then we can discuss. But Baba, see what Tara is saying is a human interest side. But as a business, this human interest, of course, is very important, no doubt, because of exploitation of women and whatever. But as a business, this. See, we have discussed this, Sudesh, you and me, lots of times. Earlier also, आम्ही डिस्कस केला नाही की कितें डान्स पास कल्चर कशी येयली आणि हुंय पावयतली आमकां. See, basically what is happening is we were known for foreign tourists. Yes. Good crowd. हुंय फॉरेन कोण दिसना आता. Once upon a time story. When I feel you were roaming in Kalangut streets. So the thing over here is foreign crowd slowly band zalo. Then we started depending on the Indian tourists what we have at the moment.
पूण जेन्ना हें चालू जालें पळय मारहाण, लोकांक मारता, पयशे काडटा, लूट मारता, ती स्लोली आनी स्टेडीली आख्खी इंडियेक खबर कळ्ळी की कालांगूत में जाएगा तो मार पडेगा. सो लास्ट जो डिसेंबर जालो, वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट. डिसेंबर म्हणल्यार आमी आतुरतेन रावता. थोडे ट्युरिझम सेक्टराचेर जे खुबशे लोक डिपेंडंट आहा ते पयशे खंय तरी आमकां येतले म्हणून धंद्या मार्फत, आनी टॅक्सी आहा, रेंट बायक, रेंट कार, सगळ्यांच्यो गाडयो थंय घरा सोडटाल्यो. कित्याक आख्खे इंडियेभर मेसेज गेल्ली आसा की कालांगूत में मार पडता है, इट इज नॉट सेफ एनी मोर. एट द सेम टायम पार्ट्स ऑफ गोवा दे ट्रॅवल टू आसागांव, मोर्जी, आरांबोल, केरी, or maybe south of Goa, they feel safe. ते खंय तरी परतून नांव हाडपाक आमकां काम करचें पडटलें. एट द सेम टायम मिडिया वील प्ले अ मेजर रोल इन दॅट, बिकॉज मिडिया, बी इट गोवन मिडिया, बी इट नॅशनल मिडिया, सेयिंग दॅट दीस इज बीन स्टॉप्ड एंड वी आर सिरियसली वी आर व्हेरी सिरियस, द गव्हर्मेंट एट द सेम टायम एंड द पंचायत. ब्लेम गेम मागीर सगळें मेळोन काम केलें जाल्यार खंय तरी फूल स्टॉप पडटलें. वी आर ओन्ली थिंकींग ऑफ द स्मॉल गेन. आयज कितें जातलें तें आमकां जाता, फाल्यां कितें मेळटलें पळय तें आमी लॉंग रन चिंतत आमच्या घरांनी कांयच येवपाचें ना. एक हांव एक विचारूंक सोदता. नाव वाय इज इट दॅट दीस डान्स बार्स आर स्प्रेडिंग सो क्विकली? सी देर इज अ सिंडिकेट. 4 ते 5 लोक हे सिंडिकेट चलयता. ते कितले डान्स बार? वन फेलो इज इंटू 3 डान्स बार्स. पार्टनर आहा थोडे थोडे. ते पार्टनर तेंचे ते रॅकेट खंय लागलेले आहा ते आमकां खबर ना. कोण हेल्प करता पळय, पंचायत, सरकार. सो दॅट इज अ सेपरेट टॉपीक टू बी डिबेटेड. बट एट द सेम टायम खंय तरी हें कमी करपाची, दॅट शूड बी सम लॉ मेंटेन. फॉर एग्जाम्पल नाव इफ यू पुट अ रेस्टॉरंट अ सेम लायसन, इफ यू पुट अ डिस्को सेम लायसन, खंय तरी एक लॉ फ्रेम जावपाची गरज आसा, स्टेटिंग दॅट वी नीड टू डिफरन्शिएट वॉट इज अ डिस्को अँड वॉट इज अ रेस्टॉरंट. सो लॉ इज ऑल्सो सम फ्लॉ इन द लॉ. दॅट इज द रिजन सी कोर्ट फकत डायरेक्शन दिवं शकता, कायदो फ्रेम करपाचें काम सरकाराचें. एट द सेम टायम पंचायत म्हणजे आमचे कडेन कांयच जायना. आतां पंचायत इज एक्टींग हेल्पलेस, कोणा तरी फुडें सरचो पडटलो ना. कोण तरी सांगता, फाटीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, सरपंच सांगता की कोण तरी कोर्टाक गेले, आमची नांवां बरे भशेन जाणा. सी वी आर नॉट सेईंग गिव अस क्रेडीट, बट एटलीस्ट टेक आर नेम्स. आनी तो सांगता की ना आपूण सांगले म्हणून गेले. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता, नेक्स्ट इन लायन आर दोज स्पाज which those spas are getting bad name again for Kalangut. Continuation. If you see, if you compare, चड पयस नाका कांदोली and Kalangut. In Kandoli there is only one spa running opposite the Taj. In Kalangut, on paper, my friend Kundan has taken RTI. 55 spa is running in Kalangut. And in dance bars? That is a different concept altogether. No, but dance bars, how many like total? 13. We have filed on 13. Okay. कित्याक पळय फाटीं एक रॅली जाली लास्ट इयर जानेवारीन, तेच्या उपरांत ती बंद जावंक जाय आसली, आनी एक डान्स बार ओपन जाले. म्हणजे कितें आसा न्ही, हो डान्स बार पळय आसा हो गोंयकारांचो धंदो न्ही. गोंयकारांचो बिलकूल आमकां आमच्या कल्चरान ते नाच, पण जेंकां आमी हॉटेल चलोवपाक दितात, म्हणजे गोंयकार लोक तूं चलय आता म्हणून तांकां दिता 2 वर्साचे 4 वर्साचे एग्रीमेंट करून दिता. हे लोक हे सगळे धंदे हे हांगासर लोक आमचे लोकल आहाय धंद्यात, कारण कितें पयशे सुबेस मेळटा, लोक थंय चड येवपाक जाता. पण हेंची जी मस्तेपणां आसा ते कमी जायना. हांकां आज 10 रुपया मेळ्ळे जाल्यार फाल्यां हे लोक 1000 रुपया कशे लागीं करतले अशा रितीन हें करता. पण ही दादागिरी करून न्ही, लोकां कडेन प्रेमळान तुमी वागले तरूच तुमचे लोक कस्टमर, म्हणजे जे लोक ट्युरिस्ट आज गोंयांत येता ते येतले. हिप्पींचे तशेंच जालां, पयलीं फॉरेनर हांगा कितले येताले. मॅडम ते दिसा फाटीं एक डेवल्स म्हणून बार क्लब आहा, थंय एकट्याक 80,000 रुपयांक लुटलो. म्हाका तूं एक सांग, कंप्लेन केली, FIR फायल जाली. हां, पूण हांव कितें म्हणटा, जर तर एक ट्युरिस्ट 80,000 खातीर तो लुट्टो गेलो जाल्यार तो असले कितले जाणांक लुट्टा आसतले. दॅट्स माय पॉयंट. तेणे आतां सांगले तरी कंप्लेन आतां नॉर्मल मनीस गेलो, 2 जाण 3 जाण गेले फॉर अ ड्रिंक, 5,000 6,000 मॅक्सिमम 10,000 बरे ड्रिंक कितें पियेले जाल्यार आनी दे गो होम. And even in a What is 80,000? Even 5 star and दुसरी गजाल न्ही, बायलांच्या आंगार अक्षरशः
हात घालून लास्ट टायम म्हणजे 2-3 वर्सां पयलीं थंयसर एका बायलेन आपल्याचेर 5 स्टार हॉटेलान आपल्याचेर ते बॉन्सर आसा तेंच्यांनी बेश्टेच म्हणटा आमच्या आंगार येयले आनी बेश्टीच आमचे कडेन झगडी केली, पयशे दिवंक ना, हें करूंक ना, आमी सगळे पेड केले अशी बील आहा तरी आमकां दादागिरी करता म्हणटा. म्हणजे लोकां कडेन जो व्यवहार आसा पैशाचो मध मारलेल्या भशेन अशें दिसता की लोकां कडेन व्यवहार तुमी करतना सारके करिना. Okay, now back to dance bars. Now these dance bars, how it is spreading so fast? That's what I want to ask you. See, what is happening? Why? In what context? I want to ask you. Now, for example, if you cannot do this, you cannot do that, you cannot do this. Sogle asa. So there is a problem with implementation. Or what is the issue? Or the nobody wants to take action. I will What- tell you something. Huh. There should be a strong political will. One. Right. At the moment, as you quoted, strongest sarpanch in the whole of Goa. He's supposed to be have been here. We should have asked him Joseph this question, Sikora. but I don't know. So busy Joseph with Sikora. whatever. He had promised people when he was when contesting the panchayat Panchayat. election Hmm. that he will stop all this. Hmm. तेजे उपरांत ही गेव स्टेटमेंट आपल्याशीन जायना जायना तशें कांय आसना. कित्याक हो सेम मनीस in 2012 took someone to Supreme Court through panchayat. हो सेम मनीस ODP चेर पर्सनल पटिशन घातले आनी ODP बंद करून. बंद करची म्हणून आपण केलो. दीस कुड हॅव बीन इजिली डन बाय द पंचायत. लेमॅन केन्ना भायर सरता जेन्ना कोणाच कडेन जायना. आतां हांव एक्स डेप्युटी सरपंच तेन्ना अ वॉर्ड मेंबर इज इक्वल टू एन एक्स डेप्युटी सरपंच म्हटल्यार कितें सरपंचाक पावर आहा पळय तो एक्स डेप्युटी सरपंचाक पावर ना. कित्याक पावर ना? वेन सरपंच इज ऑन लीव तेन्ना डेप्युटी सरपंच कॅन टेक चार्ज. Okay. बट एट द सेम टायम होल बॉडी इज देर. माय अलोन डिसिजन डजंट मॅटर. द बॉडी डिसिजन मॅटर्स. तेका लागून स्ट्रॉंग पॉलिटिकल वील जाय सगळे बंद जावपाक. एट द सेम टायम आमदारूय आहा. आमदार डान्स बाराचें कांयच उलयना, तो टावट्सांचें उलयता. एसेंब्लीन केन्ना तरी लॉ येवपाची गरज आसा. कित्याक टावट्स आसा पळय तेका लॉ आसाच पूण ते कितें फायन भरतना सुट्टा. दे शूड बी अरेस्टेड एंड पुट बिहायंड बार्स. कित्याक टाउट्स एंड दीज कायंड ऑफ बिजनेसीस गो हँड इन हँड. दे आर द मार्केटिंग एजंट्स. जर तो टाउट्स काडले तर सगळी डान्स बारां बंद पडटली. कित्याक भितून कोण व्हरतलो तांकां? कोण व्हरचो ना. दे आर लिटरली हॅरस. ट्युरिस्ट आर लिटरली हातीक घडरून तांकां भितून व्हरता. हय. कुंदन बाब, आय डोंट नो तुम्ही पळयले जाल्यार आमी एक स्टोरी केल्ली बीचार लडकीच्या आणि पुलीस आले विथ ऑन कॅमेरा. वी हॅड कॉट दिस पीपल. आता इतले रॅम्पंट आहा कोंगोडे हे सगळे. आणि आता आय कॅनॉट बिलीव्ह दॅट द पुलीस डोंट नो वॉट्स गोइंग ऑन. दॅट इज नॉट पॉसिबल. ते सगळे जाणा. बट एक कोण हे कित्याक म्हणून सोडटा ते? बिकॉज दे थिंक हे दिस इज आता पळय, टुरिजमाक बरें, हे गोंयच्या टुरिजमाक बरें. व्हेरी व्हेरी बॅड. आतां जालां कितें पळय, आतां डॅन्स बार ही आतां चालू आहा. एक्चुअली दे आर नॉट दे डोंट हॅव अ लायसन्स फॉर डॅन्स बार. Dance bar is no term only. It is not a legal term. बट ती डॅन्स बार म्हणून चलयतात ते आतां चेड्यांकूय सगळ्यांक आफोन व्हरता. लेडीज पार्टी कपल बसून येयल्यार तांकां ते कपल पार्टी म्हणून आफयताय. म्हणजे तांकां एकदां भितून व्हरोन एकदां तांकां ट्रॅप करून तांकां ते हें करूंक सोदता. आनी हें पळय चल्लां न्हू. हें आतां एक म्हाका दिसता 2-1 वर्सां जालीं सारकें सुबेसूद वाडलेलें आहा. ते सारकें म्हणजे सारकें. हांव नको तांकां कोणाक तरी खंय तरी कितें तरी दिवचें पडटा आसतलें. ताका लागून ते सारके टुरिस्टांक सारके म्हणजे सारके काबार करतात. ते एक रुपया तेंच्या बोल्सान धरिनासर टुरिस्टांक सारके भीक मागचें पडटा लोकांची घरा वचपाक आपणाक पयशे जाय म्हणून. सो म्हणजे कोणाक तरी ते आसतले दिवपाक पडटा आसतले तांकां हप्ते. ताका लागून ते तशें करतात न्हू. कित्याक ते तर टुरिस्टांक लुटिना जाल्यार ते तांकां पयशे खंयचे दितले? हे व्हडले मेन प्रॉब्लम. मिनिस्टरांकूच हप्ते आसा म्हणूंक जाय. नाजाल्यार मिनिस्टरांक हे सगळे खबर आसतना कशे वगी रावतात, कित्याक वगी रावता? नांव पिड्ड्यार केल्या ह्या मिनिस्टर लोकांनीच. हेंचे सेक्रेटरींक सुद्दां न्ही, सेक्रेटरी पळय आसा पंचायतीन, ते सगळे पंचायतीच्या सेक्रेटरीक हेंच्यांनी कामाक लायला. 2.5 लाख म्हयन्याचे पावोवपाक जाय म्हणून हेंय बी सगळें नाटक चल्ल्या. Okay. असले इन्फॉर्मेशन आसा आमचे Okay, कडेन. wait. I want to go back to सरकार कितें Kundan. सरकारच आहा. Yeah. राज्याचो बटवो घेवन No, but I don't believe that all ministers are like this. ऑफकोर्स I'm very frank. There are some. टुरिस्ट मिनिस्टर आसतलोच न्हू. No, tourism पंचायत- minister fighting with the police. Police काय कोण ना हो, म्हणून. पुलीस काय करणार कितें? सगळ्यां पयलें तूं कित्याक गेलो रे थंय? तू कित्याक फोन केला? अशें म्हणून फोन करून ताका तू यो फाटी यो चल ते बंद कर. Correct. असले म्हणून सांगपी येत न्हू. I agree. Kundan, I wanted to ask you. Okay, now tell me why is it that now आता so long आता ती झगडटा हिंगा रॅली कितल्योच जाले लास्ट इयर जाले.
Why is it that आता even court orders, I feel, I don't know, maybe I'm wrong. You all are तुम्ही सारखे भितोरा तितून. They are not being acted on promptly by various people. कित्याक म्हणून according to you? See, I पळयला all these government सगळे पंचायत आहात नाल्यार पुलीस आहा हे ते सगळे लोकल दोंद्यांक लोकल गोंयकारांक हॅरस करता फॉर एवरीथिंग. हेंकां कित्याक हॅरस करता? ना. Why? हे टुरिझम व्हडले बडोवपाक in गोवा? आतां एक्चुली आमी आतां कोर्टाक गेल्या न्हू, कोर्टान हरशी सगळ्या डिपार्टमेंटांक डायरेक्शनां दिल्या कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोण आहा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें म्हणून. आतां थोड्यांनी एक्शन घेतलें, आतां बाकीचे केन्ना एक्शन घेतले ते आमी नको, पूण कितें तरी आहा हितून झोल कितें तरी आहा. काय जावपाचें ना म्हाज्या कोताक, काय जायना. हायकोर्टाची ऑर्डर म्युझिक धा उपरांत लावचें ना म्हणून सांगलेले, तरी सुद्धा तेंच्यांनी सनबर्नाकडे दाखयले बंद केले म्हणून. भितुरले पाटी कितले आशिल्ल्यो, आमकां फोन येताले न्हू 11-12, मॅडम हे चालू. म्हणजे सरकार आणि पुलीस हे लोक हात बाय धरून काम करता. तू तेवटेन वचनाका रे, आसूं रे, तो आमचो मनीस रे, हे करून न्ही मिनिस्टर लोक फोन करीत असतात. Okay, now see, Tarabai, I don't agree with you 100% because 100% कितें no, I don't agree. अंदर की Because बात है ये. see, अंदर की बात बिल्कुल. because if there is no tourism in Goa, tourism is finished. अरे यांच्यानीच काबार केले न्हू, let me असली correct. दादागिरी केल्या कोण Basically what has येता? happened is court has given direction. सारकें न्हू. Correct. First, pollution control board acted. Second, 12 they put some 12 beaches. 11 are closed. Okay, okay. आणि काल 2-3 दीस जाले कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट हॅज ऑल्सो रेडेड. Yeah. पळय कितें जालें तें सांगता हांव. दे हॅव एक्टेड. Yeah. लेट्स नॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट. Yeah, that's what I also agree. गव्हर्मेंट हॅज करता ते एक्टेड करता, yeah. आणि गव्हर्मेंटान आपल्याक जाता तशें काम थंय केलां. आतां 2 जी चालू आहा पळय, आय विल कम ऑन दॅट. 2 जी चालू आहा पळय, लास्ट जेन्ना हियरींग जालें आमचें तेन्ना ऑन द प्रिटेक्स ऑफ दे हॅव डिमोलिशन ऑर्डर पेंडींग, तेजेर पंचायत एडवोकेटान उलोवंक जाय आसलें, जजाक सांगूंक जाय आसलें कितें म्हणून की हे 2 जी चालू आहा तेजेर डिमोलिशन ऑर्डर पेंडींग आहा म्हणून. पूण पंचायत एडवोकेट उलोवंकूच ना. Demolish bond कितले केले पहिले ते म्हाका सांग. No, I'm talking about only 2 things. Ah. Rest 11 are closed on consent to operate. Okay. Rest- But if the consent operate come, they'll start. No. Now the order is also passed that you get the occupancy certificate of the You structure. mean all these places didn't have occupancy certificate also? That is what is in our finding. जेन्ना आमी सगळें पळोवंक गेले तेंचेर ऑक्युपन्सी ना. Okay, Sudesh, let's just stop on this. I want to take a small break. You start on this topic when we start the second part. Yeah. Now this is very interesting because now we have gone back. Like, forget about consent to operate dance pass. The basics पासून ना जाल्यार आता ते पंचायतीची also responsibility आसा. Because I know the way lot of these locals are harassed for small omissions. I am aware, especially in your area. Sorry. Sudesh in बापायचो हात Kalangu. नसतो, Yeah, काय thanks for watching and keep watching. We will be back after a break.